Donc amadi namna zambishiha zaonesiwa ngarenao yeronesembavi ye namna ya urumia inakuwa application ay ya EndNote, logiciel ya EndNote. EndNote wa indovi inu logiciel ya jo permete ngwahivenza wandu watie ze referensi harmwe manzishi kama fanya manzishi ya ki scientifique quel que soit thèse rapport nwadunga yavo on est censé remis information wekao tiza hatu sha information za razirenga na wandondo ajina wakawa fanya hazi harmwa ya domenika wadafanyao hazi chirenge ide ya mru fulani yafanya hazi harmwa domeni fanyao hazi chirenge resulta ya mru fulani ya iparisa mwanzoni interprete mwanzoni ni nanue donc yabo yo hazikao ya mrumdu ajina wekao ndo yafanya ekaga msaho nirenge nirumie harmwe hazi ya hangu ekiscientifiki iladhimu ni nifanye baidi kuhambwa honnêteté scientifique anike honnête ni onesekaye ide ila tia hangu ile idea fulani ndo ya itoa resulta ila ni exploite o ila tia hangu ila resulta ya fulani ndo ya parisa ye haini mbahindu kao tia hangu kaituna partene ladhimu nionese ye mrikao ndo ya iparisa resulta ila donc pour ce faire ngasi na namna zinji ya hanzari ifanye ezirango hizo. Il y a quelques années de cela, les applications zilikuwa zijaka, les logiciels zilikuwa zijaka wakaonwa rumie wafanye ze reference, ondoka wazifanya manuellement, mdakanziha ye ide mnuhantia parenthèse mnuhanziha fulani. Donc parce que kazijaka shaba hainu bahe ya usahili fokaya onuju ufanya onuju rumia ze logiciel ya manda zinu ngizo zinji ya wetsi ndainu bahe inurumia vasa uliho EndNote shanga logiciel zinji wekao ngazirumishi hao wanu wafanya bibliographie donc zabarinde niko wanu warumiao logiciel bibliographie ambaye namna naonesa tout à l'heure c'est pour rechercher et collecter des références bibliographiques à partir de plusieurs sources donc ekaraba plusieurs sources wangedu kiriki manuel ngozio hono hao en ligne hao harmaze la plupart de harmas lobano si udurumia Google Scholar afikirama Google Scholar yo mengoni mwa base nku ya heze références bibliographiques donc wandu jorumia hizo wandu warenge za referensi wajorumia harmaze hazikao ndo wafanya et aveli pour mémoriser, organiser et partager ces références dans une base de données. Donc, non seulement ojojua uzirenge, uje uzirumie, shango ojojua c'est encore une fois, vous mémoriser, vous organiser, vous partager. C'est une harmonie ndini à la fois enfin c'est pour citer référence harmonie document ya weka no yanziha au bada wanziha utawumwekana ideinu ya fauzia 2010 yanziha donc wanziho ngosite mwanadamu wala harmonie hazikao ndo fanya ila donc sabakala kaiti nzima EndNote bahisha hizo pia uzionao yavo zotero usfolio pia ojo rumishiha mendelei harmoise ze reference bibliographique ngizo zinji ndani ziwazi pia abantu sha zirumishi hao haku do imendelei woi EndNote ojo rumishi haku harmoye ye junior lonu ya basa sain edaka wasawa kwa rumishi ha o rumishi ha ngwahivenza sha izo lekao izo beaucoup plus exploité donc ngarendao harmo yekao ndiari hansi banu shari hansi banu sisi ndo urumia oyi EndNote donc ze version ngizo zinji pipiti bo pipiti ni rifanya ngasina mbamu ndaranzira ifanya yabo yakaya envogue period yo EndNote X7 shava bon on doit évoluer c'était wasuli harmo 18 voire même 20 ondo wasilava shayi omrumio mzima ngabwana modification watiti ukao wajihundao harimo yabo shayi tartibu yorumia EndNote yo nzima donc ngarjo wona au fur et à mesure namna EndNote uko yorumishia avant tout c'est la réussite wadonier ka wanu installer wanu ba installer EndNote
Note ka installer hayo mashine hao wotsa kesuri ka ingi installer parce que yumkini shi hao installer ufikiri ndio installer ngo jorumi ya no ka installer. Donc et kama wotsa vérifier o kesuri ka installer mwangalia har mtu bwa document word ngobu fichier word alafu uangalie voju harmai bar de menu and noting voju afficher voju ya nguzo kamengoni wanje format insertion na wala pia ikaja mshizoni hunu baada forma bala voju parisa and noting voju kaya donc ikaenda noti ha ya harmai word ya haho ya bongi bien installé ngojo rumie sheke kaito aparece yavo haka iti bien installé yavo tu auras un peu du mal à l'utiliser ngam fikira hamala bon ngam espere au kaya haini mria installé et noti na vérifier yaone yeka ngiyo harumwa ye document word ya voju bala ngiyo wa install yangu ngiyo ikawa tujibu wote tujibiwa yangu ngiyo Hata yangu ok donc yavo ngiyo installé bien allez continuer maintenant namnaje mroko rumia and note yangu arenda harumwa ye théorie shada mna ko fanyishia directement donc bien sûr hamada namna naonesa banu yo kayeka gyo installer yo habo juban yangu tsayinu ban c'est-à-dire qu'avant de installer harmois et machine donc installer quelque chose avant EndNote donc comment ouvrir EndNote ou pour ouvrir EndNote va ya namna mbili simple ya mwando baada ya bwe page yao page word ngorumio iyo ndio page ujoka hanza ufanye zao citer reference zao dazo pia e page la wabu wa word ufanyao ngotso henda wanjie harmois EndNote uyobo juvala baada ngio installer ngonjio bana e ka uklikere moy EndNote si vojubanu anjao ngaijo ubuha ye page nuri wona wa donc ye page ni kay buha e namna ilo banu yabo ngojo banu go to EndNote unjao e ka ujabanjao go to EndNote katila EndNote ngaijo andi sobuha kena ubuha directement chaque jo andi sobuha donc ngabo étape joka uja baada nda yao kaitia mawol duka taujobuwa epagie tujobuwa jawan so fanya hazi shanga ijo hambi ambaza nongo ikakuja paro buwa EndNote c'est la première fois we buwa harmoi machine hao baada ujo huja harmoi go to EndNote ngujo hambia yinde attends nari nasubiri mna mtiti omandoni ikango buwa EndNote sabakanga ngabo namna mbili namna ya mando ngoda mwa EndNote ban baada ya mwa word uje ban go to EndNote uklike hapo ikadabili ikagotsa ubue ngotunda watsahe ubahanu arwa machine aho banu wa install EndNote ekawi ngionsi na mwai ya armaze bar de ila zero rapidité la bala au ngiyo armai bureau au ngiyo do banu ekawo ngiyo ngojo henda waitsahe uklike ubue jeheli uko ikawanzo ubue tujua logiciel lojina ya n'importe quel logiciel uko fanya uhenda waitsaho banu uliyo uklike ubua donc izo nam des nam nambilia ubua EndNote soit ngobuo directement à travers ya Word soit ngondo ibuo hanu ikawo ndo ilio voilà yule na namna mbili za ubua EndNote maintenant ikasa ukiliker ma EndNote ubua si la première fois ikawo ngobuo EndNote armo page hao ujo demande ukoshe option et option dai choisir do not integrate with EndNote web donc yabo ngarjo na namna zinazojoka huja wakati la ikawo ukoshe ye nini donc auto descendre ngaijo heza ipende nino donc ngojo koshe katila utermine ye habari ya ikasango ngobuo ye EndNote katila ikasa ubuo EndNote yawo ye butindi ubuo EndNote nara faible na resumé ye butindi pour créer une nouvelle bibliothèque ngondo créer bibliothèque ya ikana ma bibliothèque shinende eshesi mundisho bibliothèque woda yo banu kanga bozio zinji sokayo haini nao yashio shojo kayo sheka unje bibliothèque ngojo parisa zio za science zihanzo parti fulani literature parti fulani za tujua hindi parti ani zi arrange wa heli ya ukaya ngojo kavanu ni banu fulani ni banu de namna ila bibliothèque iko kaya de namna ba jojo arrange
bibliothèque ya haho harimo machine ya haho unajua ufanye zabari namna hiyo. Donc pour créer une bibliothèque, comment faire? Yamando Wobu et EndNote. Donc comme je viens de le dire tout à l'heure, si c'est la première fois Wobu et EndNote, il demandera de cocher une option, et option choisir do not integrate with EndNote Web. Donc hiyo ndio kaurenga. Sasa hiyo kaurenga hiyo ngo termine. Voilà, yabo hiyo ngojo ifanye baada uinstall EndNote yao. Kado ya raru ekasa ubua EndNote ukoshe yabo ugenda waklike create library. Ugenda wabue bibliothèque yao. Ngondo wabue bibliothèque. Mena ikawibua weda ujua oba hano juda wa iplace yo wanzao parce que normalement yo sawa na Word ikabwa page ya Word ya nyumeni ngofanyo hazi utimizi ngoenregistre vobwa fenêtre bala hambio kana yego enregistre daho page ila wenda ujua oba lugya enregistre yo sawa na EndNote baada sau ubua ye page ya EndNote ubua ucree bibliothèque ya hao ujo uzisa ngo cree bibliothèque wi hansindaho. Donc weda ujua wano bahano ujoka wi place ila bibliothèque yao une fois ujo place e kay bibliothèque yao yo ouvre e kay yo isaibuha ye page yinu ngaijo buha. Donc oi oui étape arjaba njao une des pages il ana makala ngaijo ka buha wi enregistre. Donc arma banjao ngojo changer sai simu wanzishe simu wanzao alafu katila ufanyeje uenregistre ye bibliothèque yao babano ikao ndo wanzao uenregistre. Maintenant les zones de travail za EndNote ziandar je comme zone de travail inu amada mnaonesa base locale, c'est-à-dire ngawena ze données za hao ngawena fichier PDF la ordinateur ya hao ngawena tout document ojojua uzirenga document hizo uzitie harumwa bibliothèque ya hao uziehe yao ojozie hao uje uzurumie eba faida ya inu hindi c'est que document waye harumwa EndNote baish kwa hamwe mashini ya hao wizimi ya document la wizimi kuturumia kutiona ngaijuba kisharumwa EndNote hey ni saujo bwa mashini fulani au ordinateur fulani wikao ngawena EndNote hao ila bibliothèque yao ila ngojo parisezio za hao zile zilo bari hapo document ila wakawa wa registre bala ngudi parisa bari hapo kaina utawa faida hindi ndiyo ngojo wibua wisome à travers EndNote kama kongo jujua hata uitelecharge kangwanzo kama jujua hata jujua tena encore une fois imprimer kangwanzo imprimer document ila urumie. Donc ça sert encore une fois non seulement il permet wewe kana ngojo site référence kango sa recipe site shango jujua kuisoma hata ngojo kaza kifu bahano katika zabano utie point na kuleruka banda una kaza maudu ka uja continue ale wakaza continue uti udungi ani ngabana zionuka on a un peu du mal ya kana kanga somao document scientifique sikashine resoma retimizi ho wakati shasi anzar sume mota mo hatarjoka anzar elewe introduction na injini na bala mwanzo ndio pani pia mathalani. Donc awam ndio kaza mnapo wa rouge au mnapo wa jaune ukabanda bona kaza. Donc ujo kaza armoya EndNote tena ujo permete ukaze kifu kada na kaza ujo rudi maudu kango continue bala kaina kana hata problem ngejo enregistrer zi modification ka ndo wazi enregistrer. Donc yavili udojua utahe comme je l'ai dit tout à l'heure les recherches à travers les réseaux sociaux en ligne quoi ustahe en ligne harmoise différentes web Google Scholar au Science Direct au Springer au haini nao ya science ikao na article scientifique udojua wirumie utelecharge des documents ikao udozurumia harmoise ya bibliothèque ya et itania raru ngairumiao à la fois locale na en ligne aningujurumia zozote pia ili ufanye hizi habari za hao harmwa ila recherche bibliographique ya hao ujokanza uifanye harmwa ye hizi hazika ondo do fanya. Maintenant pour ouvrir et fermer une bibliothèque c'est simple. La bibliothèque na ferme ouvrir c'est ouvrir fermer c'est fermer. Nisnalo kama mafuto kaja hea
manga photo la bili heban le photo hilo ngalone sa ouvre na ila mando ila rakaone sa ila kana ngondo go to EndNote ubue EndNote alafu ferme na ila mnaepewa EndNote wesa wanaworld sija nyumeni ngujuhuzisa quand vous enregistrez, bien sûr, vous enregistrez au ça. Donc voilà, il y a mrukobua nobaya EndNote. Maintenant, ikaitsoka ya ambaye namna raonesa kana ngabo namna zinji za ufanya reference za utia reference bibliographique. Ngojojua uzifanye localement comme on vient de le dire. On vient de le dire kana ikingaona document ulo nizora mwa ordinateur yao, document PDF zinji ka ngosomo ngozurumio ujojua uzi importe harumai biblioteki ha ujozie eka kutina dokima hizo ujojua uzitaha par internet uziti harumai biblioteki ha aba hainu ngauna dokima wekao uitelecharge ngaweniyo shabu waitia harumai biblioteki ha idokima ila kaitina form ya ladhimu ikane parce que ngawo form lazima ikae uramwekana c'est bien téléchargé parce que et quand télécharge document harma EndNote ngajoka yabo chahozisite harma référence il y a une certaine forme yabidi shaka itina forme yabidi ikane ili isitewa harma document wakati langa obligé uisaisisse manuellement ani ukorije hizo malasafi ko bidi ketsone saranzi namnaje kao izo voilà mfano harumwe parti ambayo ninja namgale banja iheza woi ya fulani auteur nomaha ne titre ne namnain donc inu de forme ya lazimu ze references zikae harumwe biblioteki ha ikao utia document wa biblioteki ha lazimu ikehelin zike namnain donc chama kati yomkinishia uteleshani ukana document za hawa kanizo harma EndNote uzibalia uzitia harma biblioteki sha buzanja hunu kazi jahe ya he namna hino kazi helino sha matalani vanu harma auteur kawatimba hindu harma titre juste wana point wala ko kaya na mystère donc dans ce cas kuna ujua et document hiyo wisite harma hazi ufanyao. Donc, tu es obligé, oui, saisissez manuellement. Et comment saisir cela manuellement? Dans ce cas-là, c'est simple. Mathalani kanda inu, diandisha nai, ngo cliquer 2 fois. Vanu, ngaijobu hapaji, e paji kaibuha, waandise kopia waikole harmai page manuellement yo ngaijo heza et titre hindini ye auteur yendovi umwaha ayo article haine bani ngaijo kayabo udo copie waikole hula udo copie waitia hula ataka utimizi wa registre ngaijo aparece e forme normale ikaw de lovan e de banda makala ngawle ko no diro mbaba ka jodo bilar mazila tabalna bali mbengalia en même temps qu'on parle là la jodo bilar mbengalia e kezo rambao zinu. Comment citer, comment importer des références en ligne? Donc, pour citer des références en ligne, il y a des simples. On doit taper les articles witahao. Et quand on joue, quand on doit dire. Nyao itakudesoma narike maserieux yabo wisomo wiwono faida hayo ngi interesse ngota wisite ngawiniyo dot so huja
armaye endnoti ya haho ila wa installe vanu jao partiro vanu parce que ni hale bavi shayo yo mluniyo na partiro vanu jao ngamba bahano ngamba wana mbili lobo juu la kwa gimeo ila kwa mbili jao juu helilo gimeo de an bahiye kaunji harma Google Scholar hau harma biblioteki hao ngawena reference si wanzo wisi wotsa umvumbue matalani vanu reference lo vanu yanziwa Fauzia 2000 titre mbano fulani wodira ngoni msite harma hazini fanyao ngamjo vanu ni seleksione Fauzia akatila vanu jao harmai partinu jao mwanao vanja ngavo harmai biblioteki ya hanyu mlo niyo mrumiao nga wana hama wana ndeni waili wa apostol dizo guillemets do apostol zaizo nzombili wadzima ekao klike yavo ngwa hibenza nga ijo balia information ibe harmai document word ekao wanzi hao shayo wakati kao nga wana reference ya hao harmai la biblioteki yao directement ekakutini yo bana longo itsaho wisite harimwe hazuka ndo fanyao ngojue titre mgo heavens akakuna ujua wisite kakutina titre hai ngojue titre hao ngojue auteur ya ngo ujua Google School uje wanzihe harma bala recherche et titre ya ila utsahau hau titre heshio hau ya article hau auteur wa katie kai buha hena mnainu wiparisa ngabajo kaya Sheikh Google School ya basa mrumi yawa abahe kahunji ya harma Google School kwa lamba hindu kaina kawanzwa siteheli waili na apostrophe waili wao ngujohuzisa ngujobwe pajini epajini lobo jini nasijua bwana mnainu alafu ngujohuzisa ya ukana ya ngo tsahu wisite harma hindi ani ngorumio bibtex logiciel za citation zinu pia slovan sisi rumiao ga rumiao endnote donc yawe ka usahu wambango site ahubure pagino woshwazise endnote akatile ka choisir endnote yeye ngujo telecharge ye document ila ena name vanja arme page ha onsini ngayo telecharge helin donc ikawa pie vanu katila ikawa pie vanu harmoyinu ngaijobu ha directement harmoye endnote homoni hun ngajo ya banja donc wewe uzafanya hindini hujaba kuanzia ye titre ya hemba ya lutsa hao ibu hawiparisa ngojo harmasite buwe ngaijobu ha harmoye ye bibliothèque donc wakati ila hindi sena gosite etapia vili endnote etapia raru davanu etapia ane ngaijo aparece harmoa hunu vanu ye connexion yangu ndeilo amanga walina connexion bia ilianzi hao bofu wokwelolo na connexion ndawe Você. dami ah ngiabila connexion bila lazima hola taba kapsa mekage ngiombi ngarishia ushanga dongo kupe haumumu makalimanga ngo hao makati nanzindi rangu do mwandoni shanga rishi ya ngarele wao ngabo kati ngangu hausha
Subuti. karelewa uzotsawa Jakasubuti. ukamwara nende wakanyindanya evana miaka mbagusa nitikafikila de connection ya Gari mkansi duka wanongeza garishi ujerezo yabo yao yangu jamani. garishi yao nakalimanga jao kuwarupia tangu sala akati ya mada ya normali doktori jana Vanheni garishi yao shanga connection ya hede yokuhamba mruga gayo haunga wakati makalimanga ndo ku sof 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 shangarelewa uzotsawa zaye kamwela bashi kamjelewa zinawarele lingoni washile. tonibulia tarasuli bana baha azarishia sirishia kawatimana ndatwishia enartimi ziho ya saba awa amwese encore une fois ni redeze harmai parti ba parti lo muhim e parti yinu lo bana ba e parti yinu amredeze encore une fois ili watuka ushia yaka begi wa ishia ba c'est que normalement badara bakaranga sina bibliothèque donc ma bibliothèque yukirishi yaho endengo taushio ushihundu yabo ka ushihundu yabo ngojorenga ubuweshi usome ngojalie ko parsa ide hujibi yangu tawisite ngotoja harmai bibliothèque ila uklike eshioshila wende usisite harmoi il a hasgrand au fanya c'est simple comment citer dans ce cas-là harmoi yeshio ay document wanzi hao il suffit uklike harmoi document wekao ndo kausoma mathalan ndaini mfano ngo klike jevo jubano harmoi endnote ujenga wajoka wana pointie waili ukama apostrophe sawa waili uklike yabo e document ila ngay jo cité harmai word yaho directement yonde pa ya mando e pa ya veli shangar jo wona sonder ndaba biabo ngojo enda harmai document word yaho directement lo cité hula e do kiritse shayo ra karja wasulia ezavili aba hayu hendo bibliothèque yeshio kutinisho yeshio anzo sore kutinisho katika bibliothèque yaho nongo muhimu hasho ushisome donc hauhu paro ushisoma hauhambiwa ni mndu yaukaeshio isho shio shema isho jao kwanza usisite au ushiparise harmoi ye reference ya hao harmoi ye bibliothèque ya hao wakati yongo tofanya ngojo henda encore une fois sur harmoi ze site mbali na mbali za reference yoko si urumia standard ma si urumia Google Scholar yende kwa urumia standard donc hizo jofanya hindi ngojo henda harmai Google Scholar wende wanzi heshio shila badango shijuo wanzi heshio ye titri ya hasho ngashijo buha vanu ikango jwe shio amongo shanziho ngashijo buha kutujwe shio shango jwe shio shanziha ngojwe shio shanziha wanzi shesimu yanzi shio wakatila ujonika resulta zinji wewe nda utungu wao resulta wekao ndiwanzao ikayo toka utungu wao iparisa ukanda ino arenge mfano da ino loni yobana ba iyo niyo mina kautsa haishio shin shilobana yabo shabuha ngamjo harmai parti cite shako mna heme na zamba harmai Google Scholar yaba sekamrumia kainao heza cite ngaijo heza wanapointie tao waili ukaba na wana apostrophe waili wajohea alafu ikada apostrophe wahea yabo fasiri yabo cite awengo cite yemba hindu yaweka uklike yabo ngaijo buha ye page yinu ya buha bo jubano yinu alafu ike page yinu buha ngojo henda wa selectione and note bayo ndiyo rumiao we kuturumia Rafman kuturumia Reford ngorumio end note donc yabo ngojo henda wa click harma end note ikao click harma end note ngaijo siha ngaijo telecharger honsini mwae namna iko telecharger ya mwae ikao telecharger bahindu ngaijo siha honsini makatila ijaha itecharge yabo ngoendo wa clique yabo ikao clique banu directement ila reference ngaijo njia harma bibliothèque ya haho bibliothèque yene ya jihansi yabo au ngio yabo direct ngojo hirumia yabo zona hamba akatila na baha nakawone sahula comment citer ye référence ila
cite document ila wisoma harumwa hazi yaho inufanyaho narambe yundi hazi mimi fanyaho ngamanzi hoye document ino shaye ide inu nanzi abantu ilutsa hangu ino ide wekao tirenge harumwa article iliyo harumwa biblioteki hangu donc yabo ho cite article ila vanu ngamjo ni kaze cruseur oba hado nanzao ni référence la plupart des cas umushizoni mwe phrase banjao ngamjo banu ni kaze cruseur umushizoni banu ngabo option mbili option ya mwando ngamwe banu directement harma endnote ni buwe wakatila ekaija banjao dabanu insérer citation chez citation joka we insérer cela veut dire que déjà oui sélectionner hula donc yabo kabula we jaka we cite banu ngojo henda armwe biblioteki hao wa sélectionner ye livre hawe document wanzo we cite ranzi ngo sélectionner hula eka we sélectionner ngojo ha mawol duhunu uje banu insérer citation oui insérer sinon directement harmo hula harmo document harmo hula endnote harmo bibliotekia baada uselektione ye document bala oboju wahe ama apostrophe mbili zila ngoto clique yabo directement ngaijo au site référence harmo document yaho cha eshele nganzao kabula avant tout uselektione ubahano wanzao ikaye c'est-à-dire ngojo kaze kriseri banu wihansi do hano si banu wakati la urohe wende harma biblioteki wende wa selectionner document wanzo wisite soit usite hula directement harumia wana ndini wa iliwala suango ujohunu uje usite harma insérer citation et quand on clique insérer citation ngabo citation ikaondo wa iselektione hula yabu kutuhambia de citation ile kao uselektione hula kutuhambia kana daila wa iselektione hula kutuhambia helilo ikao sa selectionner zalar voilà iyo de namna ya urumi ya ndinoti baba hado ka muhimu basa doka unafanyia praktiki kisha eba kweli baba hamta mafikira ya hanyu na misaada hanyu namna rijofanya hatari fanye praktiki abungarongozi wao kwezi wede marahaba ye ndeni shandizo hamba ya jokanje madeka uliofanya ndu yeona anangavo sisira kausana bavyon kango ufanya ndu yeona hunu rutsho do fanya batu sujua ka ewa abangar fanya hena mna sisi abo fundi elinge bilo uronesea wahelu fanyao bak alafondro kango na televisi liwafanya après ça optimiser ngabo mndro nazori confirmer kan role wa kamrojo partager écran hebahe ya ronese kan role wa skingira ngujwa ada karna ushinda watu pia watu fanya karna uziona karna Mtima bahinga jotosha mfuko. wala abo Dr. Eli ngushizorongo Misu johamba kana fundi yado fanya nasire wana redunga Okay. huna pre ya jenda hata par samna problemu bahanu ya uzise kange jokir. problemu yakafundi ngufanywa abo sisi ngadoka uja litahiri njia ukana rene rangalie za hatu batu abo ijokiri relate ndongo tena no ngabdo fanya helio kao garda hambavi donc abunga rendao étape par étape barifanya omba hino nzima watu pia wafanye ngasi wazima okay ngeri continue ya Helio fanya
Punya etap per etap ni refine. Kama problema vortoro bots. Bofu avoir de partager la écran. Gale écran partage harma kas partage écran go joni ikandai parce que la aminga bono mbili aminga la demon rumie na rumia wana ne mbili na rumia won rumia na endo noti zombi la zoto mishi Chaka ya wambe partager patanda pia bweni ujonji angarjo wana. yani mala no jo partage kangar pia jo kudunga Ika Jogu partager écran partage yao pia. pia hini mala ni ujonji angarjo wana. Kanga bo Si siri hapo partage bidi application nzima bila mo partage ekran pia. ewa ya bofundi mizo nacho conseille bua hindini bua file ni document yabo tiezi nru par exemple tie pdf je korumia google scholar ngojo ubaize ze site uliopia ubakine ani google chrome bakina google scholar ba au elsevier una sense direct après ufanye file utieze ngojo korumia ka pdf ka word sengo jo bua karna woneza ngozo mordi hao pia tujua kushidi leo sisi irambu ya bongaru ndia mna hindu ha. Dr. Eli Ngauban. atishi atijibu sabatishi Okay, okay. Ya bongu fanyo hili wakati nange yangali. na wai bidir lindie mbavi Abwe kanga bo mrubanu wa mabasamu hama fahari. Ujuo mbavi ya bwe bidia partage écran dorone satafunda drohuja. Paruzi mize Mfaa mwenje. partager abo bamina mnazi mtitibano. Ashe Aha. mimi karuma yenu miruma mendele ya credit Na manager nsumeni. mimi rumia zo mbili mendele na insha ni pia mba indwano. Samani otu kufuna baki mba partager abo. Swadi ya Hawa subiri hawa. omosi. Hawa. Hawa hirumi. Ô, Prezi, Nam. ngam meu telefone ia vont na ko juani partager écran. Nyata mrumo telefoni vanu na wamro na lemba ndo mnaza. Eta lumi ngojo shina. ninga mrumio telefoni Ya utruve. Salimu, salimu. Mosi tena tsunguru meu telefone. Usali. Anzu stabishe wandu bando ajasome kama ujo mukajoji. Arihandi sa ilmu. Ewa. Aishi. Bofana data mbendo udotao. Ulatifaru wala. Ndo. Suwa. Udovea mwanamina tu. mwanamina natso Minga mina nariwekeze watoto atiti vanhu. Wangu nalebelwa hanywanyi. Sada. apo kweli kusi mwangu boko Yataba kutishia. Bosadimu. ewa ngasi banu hao basi hashir Nyasi vanhu mtukufu. aya ngene ari ambezi habari namna hii la ada aha bon aunga ndi sawa si habari namna hii karibu word document Fundie word connexion rand yangu ngiyombi hiyo ndio jaje pale. rumi no donc karibu document word ilio vierge wanti na baada siwa za hali no kwa solution ndia enifanya mtu akaba nyamru mihuri ngamnishia baha Karishi yao shaye makalima karishia ngatirongo amba. washakaritutu waihorenda oiho Kalimanga nyamru nyamru mihuri ndio mali turma telma awatatelema waokwatsi wematsena ngarjo ina randi sena mnai anga sivano
document, une des documents Word de la Raboua Jarumi, d'accord? Des documents, Rando Jarumi. Cha pour l'instant, ngari diwaza oswa fe document inu, ya ukangio vanu, rakar tweet tene konti, ngarenda oranzi, raone de namna ya ubua, ola endnoti, na namna ya uferme. Donc, mimi ngamrumia endnote ya X9, yondumi yao. Donc, yabo deja ngamonao wujubanu, ya ukana endnote, sa iringi vanu. Hein? Donc, pour ouvrir EndNote, yavanga mjovanu, nifanyeje? Ati klike, namonda maila la namna raonesa. Yavanga anza pia mudunge. Butalu na mdunge hili fanyao pia. Ngari udunga. Ngasivanu. Donc, yawari buwa dokima Word. Dain, ndi rumi yao. Rija harma EndNote van. Katila ngarendao harma go to EndNote. Van. Donc, shabada mihurumia EndNote van nadi yabongo jonibulia bibliothèque déjà librairie déjà il y a enregistré déjà il y a van il y a Johnny Bulia. Donc, chaque soit un péché, il y a kaya ngado duare hansi rumiendo ajina hiyo si problem por unga ikaja unge buhao voilà. Donc baada mihurumia nadi yavongo tunibulia soit bibliothèque il lieu préenregistré déjà ndumia nadi soit ni bulie page ya madame na ya heba. Donc yabo nyinyi zipaji za hali katisa wa nayo exactement kaitisa wa hili. Donc shaka mnabue ndani ya nyumeni ani nabue ndani ya nyumeni ya tuparumishia anabue nouveau. Donc yabo ngani buo bibliothèque ya nyumeni asiba. Donc avec la bibliothèque ya nyumeni yabo sainu anibulie page ilikuwa ya enregistré directement. Donc yabo mimi qu'est-ce que je dois faire? Et puis akasiban Rosla ngwadera jainu Le waro anga asili. sidingoni Tuwasili waro. Voilà, ya bara wasuli banu ngatfanya oje baranza oranzesha isimu shahe ye bibliothèque yacu. Donc inu bibliothèque nyanzi hao formation matalan formation alafu ngami enregistre armoire et bureau yubaro mimi ni enregistre ye bibliothèque yangu. Donc ngama enregistre ikata enregistre bibliothèque ya nyumeni yangu kwekao ti kaza shesi musha formation. Donc lazima guhambe kwa baraka ngezungulia ndaritari mkiti shala wala yabo ngaibu hao hena mnayo ngiyo vierge itina hata bahindu ngiyo heli Ufu samahani wamia unkesikiria buha kesikiria ne enregistré Martin tujua ne jari ta base support je sais pas quoi. usurubia telefone au usurubia ordinateur Ami sur meu ordinateur. essayer ou partager l'écran. Já foram partager in halin. Partage. Lazima nilawara gusivo partager
fanya rone pata rone. Ça va? Ah. Alafu file Mhm. G20 wala dale hizo hunu Sudah somesha nziwao. Sumarishi bang susuna so. mtu soma Xingereza Soma tu. could not initialize database support Ah bon? database support. Ok. Zimai. Da boa Ayag. instalação e tem La question est là. Là, je sais pas qui est installé. Zima yorone. Tu zima pia. Zima kare maso. And the sound one. Go to and not. Ah, tinha direct. No. Cancel. Ah, abonda jay. Annulé tu keja ndo annulé. Khaled nafikiri kama bu end note bakaba hiya fenetre hiya bala kuja installe pia Tinha installé pia. bu end note sena après en bas à droite attends bandaba hiya fenetre ndo jamu ndo buaba si vaca kuja installe ignore pia this, vaca kati cancel wala bana nessa. baka install ba Ah, avant continuer docteur. Non, c'est Na mimi sasa ni reinstall. ok D'accord. Bien. Kanda ba. Ka har mai aha. Gar wari buwa biblioteca yao. Asini yo. Haribu. Voilà, gasina biblioteca déjà gasini yo ba. Biblioteca ya tungio vierge. Kaitina hata ba hiyo tabna shiyo mzima katiba. D'accord? Donc ya mando bala ngasina données locales ngasina données za internet. Arma données locales. Lonizo ngabo ze article lo za mais ordinateur ikawa si usomanadi ranzao result ya arma bibliothèque. Donc hiyo ni etape ya mando. Namnaje rijo kaurenga za article lonizo zite bana. Amnarenge article ba za article lonizo bana zite ya arma hunu. Comment faire? Awali anza dudungaza ngo etapa etapa basa. Orenga article hula rete hunu ngari jawo bana. Arma file. Ha? Amono amai connexion kaiti njema sha. Amwishi yao hao. Na numtiti. Bashinga begeo. Garisha Ngarishia Aha. wakame nsuo nando. Utalu ya wongo darma file. Awa sa do shares na mbao tilizo zo nao. So ishia bai. Okay. Darma file. Wanu pia na dunge. Darma file. Wajubu hamna fenetra oi. Katiyo ka fenetra file ija ngarisi hao harmai importe. Kariban. Ikau jarma importe. Importe ngava buhao ni mbili. Ngavo importe file, ngavo importe folder. Ngodo jua importe document nzima. Document nzima huyo iyo file hao jua importe fichier kamili. Donc yenjema do comme ndu rassemble pia zi article lonizo harma fichier akatila ujoda ge fichier kamili wi importe harma bibliothèque. Donc mimi ngamnatsahe fichier giyonjo ka importe si jojua na importe file nzima shanga mna importe fichier. Donc importer
fichier. Wakati hiyo ikatse importe fichier, ngonibulie pa jamanda yanibulia ba. Ngam natsahe, natsahe ubahano ye fichier nanzo ni importe iliyo. Donc ye fichier nanzo ni importe mimi ngiyo enda ba. Voilà. Ngamjo ni tsahe fichier bahano ikawo iliyo bon arenge kanda inu ile fichier nanzao ni renge patila nifanyie okay. Katisi siendejize anfanyoje ngamjo zipia nzo PDF amwanza uramweka pia nganzo PDF ona dera anzia abantu nganza importe PDF izo PDF ngojojo au changer ka wotsa o mendo jina shaulu kabati bati mbayo ni yo fichier ko mndo importe fichier PDF atayatu hambia akati ila ekasa au selectione ye fichier wanza u importe arma bibliothèque ngo importe atiwe ka importe jenga mna wakati na minuti wazima wa ili wararu jao ça dépend des fichiers heli iliyo eka fichier ngiyo lourd kangiyo inji ça prendra quelques minutes kangiyo mbavititi bon à peine quelques minutes ngaijo utimia wakati ila importe les fichiers armoire et bibliothèque weka ondo wanzao jeurumi. Donc voilà, donc en attendant ye zihabari amfikira bata nyiba ngafanya heli hilo amwesa hiyo importe atibaka zikutoka zini ngojo fanya mna fichier zike mbili ndaru kati ilanga ijo suffise wa voilà. Donc yawezi inu les documents mimi na kanizo bala nazi arrange ni jeni ziterba bibliothèque ya. Donc yabo bibliothèque lo niyo yu deja ngiyo na fichier zilo ya sa hizo si importe ya yabo peu importe obahano njo kana document bibliothèque inu ekati copie ya harma clé si boire ma machine yo labo harma machine tujela hubi ngamjo parisa ze fichier zinu zilo zilo ngamdozi parisa eze fichier wizo nizisite kama nizisite ngamdozi parisa nizisome kama nabioja kanisome sha yabona importe ces documents zinu pia ngabo difference yabidi muione yabo ye Henry ekamdo angalia zinu heli zilio ngiyo na auteur no mwaha ne titre na ne journal sha kabdo angalia yuni ya mando ino yuni ya mando ino kaitsida formu sa wananya vrai ou faux? Kweli. Donc baada woi katina formu sawa na wadanya wanu yabo woi tina ujua ni msite harma referensi ndo msite kana ubuha convenablement na renge mfano udoka mshashi na renge mfano madaini awana winu yabilinu hena mna iliyo ngamna isite harma document word dilalo niyo hula ana site yinu harma document word ilalo niyo muone. Donc étape ya mando ngam sélectionner imbahindu étape ya vili ngono da india da kavuwa kana wana indino ili da wanja tuweka da wan na jindwa ili da wanja étape ya vili ngam jobanu harmona jindwanu ni clique banu asiri yabo usite ilamba hindu harma e document word ngono heli asite aisite banu anzihane reference directement ha ulambani hula parti ambani. Donc yamungu site boju harumwe manzishi ya sihe onsini ya ti reference ili heri ukayo fanya d'habitude izamna ko fanya. Donc yabo yaunanziha banu gari somao reference ndio wakati ila amdungiyo banu
ngani yavo disons Kaswahili. ya mwanzo ni site reference ya nyumeni vanu shanga mna site reference ila kawa yandishi hanai ila atondishi hano ila da inu jao au kaidi ke tina formu sawa no wananya donc bada weka tina formu sawa no wananya e kati dom site hula ndio wana mnatufanya ngono hatuirega kamili hayanzi hata hunu neli yanzi donc kajanzi auteur na namna onya mando inu anzi auteur no mwa cha hunu hatwanzi hakamili hata mwisizon anifasiri yavo ye forma inu kaiti ye forma yadhimu yikehula ili sitewa harmwa hunu ngwa hibe nzanga mjojua hibo hisoma wono tsai nungi ba parce que quand ça ekau o importi document harmwa inu harmwa endnote harmwa library haini document ou de sélectionner ngaijobu ha droite hunja sainu document ila ndio vanu ndio hibo ndo soma ba ndo soma normali etu parce que ndio bande tu amdo soma yabo hata ila ikawo kaija njia ndo ngamdo hisoma tranquille ndio bwa hulu ndo hisoma ahungio bana ngamdo hisoma do yanziha manuellement kati ya nzao ndiye ni corriger shani nianzie manuellement namna ngam cliquer 2 fois bana kat cliquer 2 et jo heza et auteur au mwaha et titre et journal volume tout ce que vous voulez ngizo bana pia ngaze hewa bana donc makati ila njinzi remplisse manuellement et fichier ila ndio bana tsainu ona banja tsainu fichier ila ndio bana donc ibu habanu les titres et autorindo na autori pia tsawanu ngoba auteur ala ya watu huja siliwaza amtofanya tanturongo normalement kama kutuma auteur ma auteur wo kwa dunga na pia wazima ma auteur wo uka ali mndu haichi utu mzima dosi hala ligne ata alafu ndo separe par des virgules virgule ligne voilà au moins année 2016 kiabongo nzio manuellement 2016 et journali kananjwe mbu separe mautori armwa virgule shaizi si mbuka separe na mendeli wanzenisi matani shesi matani autori ngena matani de preno neno ani mbuka tia virgule tena non armoise non es preno ngudi separe par des points
ani mathalan amada wanja amnaanzia a titia point ye m titia point yingine simu cha virgule msuzo. Voilà. Donc journal ino e volume volume 9 issue numéro 1 volume 9 issue 1 page ya muhimu ndio mafix. Voilà, donc supposons hizo information hizo ngamwaregistre hizo nanzi yao wakatila nibaye pagino rejei hula donc ngono ya bungu niko hanika namna hiyo auteur mwaha titre nandi donc ababa ikat c'est d'autres ça nécessité ino armé la document word de l'onion hula ujo modifier kana huyu kana kama namna maduni lakaya donc wanja kana kuishia nécessité et bwana wala haina namna fulani donc hapo basa ha changer a modifier akaza simu hun akaza ulangwa ni hula abalia reference ya hakas donc hapo baha de namna wekao mrujo ufanya hizi habari hii namna hiyo baada kaija kaanzishia normally yabunga so obligé rifanye hii namna hii ingariban voilà. Yabo, est-ce que noti Pierre esa ma importe ze fichiers za hanyungizwa ma forme normale aga umri ya importe ile ma forme ikaunge different Ngamina tsani lo hamade yaho sha ngo jo yangu modify iho manuellement mobu haprenja kana dunga njaona ndo hilo ho modifi ngamre jezo na suppose kanda yenu iliyo na problème d'accord dans l'homme naam mandado ngamushi jibu kada d'accord dans lungo yabo na ngamivan suppose ka inu di ilo itso normal d'accord alafu ngamklike 2 fois vano okay elwa fanya baho klike 2 fois baho wakati hiyo ngono sini ujuan pia auteuri mwaha titre journali pia ngozi wano hao usibuha kajabuha shabuha hindi kabajabuha hata hindu pai aboji isobaka yo madeli cliquer 2 aka fois seleksione haba cliquer 2 fois ya hapo izo nisingofanya sha tujuruke tsugwa hindu ngorumie ordi ngorumie telefone mlume telefone ne ordinateur ai yengo cliquer 2 fois kasikiria bwamba hino ya bojea tugwange tungo seleksione haba ashi lazima ibuhe oh haini nini hapo ni joy cliquer 2 fois ngejobuha angalia hiyo na mcliquer 2 fois ngejobuha hu tu vois ila ndo jina haida cliquer 2 fois foi buhe page ila kana cliquer ketsuheze formula yaba hiyo page foi
yaweza au just dainilo adroati yao ba chahula mndo ndayenjeze ma auteur ketsu he halio dainja hunu dio ba yo sélection shayo kuja cliquer deux fois on cliquer deux fois ndio buwe fichier la lazima kile kana kile kebu kana kile toujours ketsu kire ngoso historia wamefanya wazi za mtoani bon narendele so wakati pia abaga wa sasa na problem au kwa sababu problema sasa a supposer que avo basa c'est bon ça rion na namna ya importer ces documents harmonie bibliothèque. Donc, on a tout importé documents harmonie bibliothèque. Donc, maintenant, connexion hiyo biso afuka fundi nafanya je na sélectionner imba hindu nanzoni site wakati ila suwa ngamapiba citation sélectionnée namna raonesa hula namna mbili namna ya mwando ngamkazo kristo riban ngamkazo Your connection panga Chris mjobano Ninja. jao panga mjobano directement jao ni site ban insérer sélection et à chaque fois ni jo cité har mwema nzishi buju ngaisi hao unambwani ho yanzihe référence directement unambwani voilà yo hiyo connexion hiyo biso afi Itso moi et bibliothèque ya hangu yamdofanya baada ya mtaoni site document ilo arma non sinio ban shanga mjo bano iliyo ngamjo kangi daba ngamjo auteur ngamjo mria ya yamba ngamjo mria nzia hisho donc wakati la ngamboblige nenda hubi ngamjo henda Google Scholar amondo Google Scholar ninamwambia ukana yaanike ya document fulani ila banga mwita mababo ye wow basi ndaona kwanza wow retar ndo bari hawo
wala amsahau Google Scholar. Ule nimsahau. Oh. Google Scholar kana ubuhar mai naramu. Ekala zibutala. Aba kana ubu. Kana ubuhar mai ha. VPN. Hmm? Anzo VPN. VPN nge normali. Shama kati yote juha mu hello ba. Kima kata juha mu Google Scholar una VPN nge normali. Nge tranquille ya ngenda. It's souci. Chavo ye makati tukiri. Aji jusa mu helilo ha aji fanya namna hiyo. Mlanza mbwe hata ado hamba kanga ndevu. Au paka ni machine ni redemar da wejo amanga buha malheureusement. Ukirejemba bitsana namna wakanjara mwaye armahonu Google Scholar manaika ungu akarjaka Hein? namna wakanjia hono anlinyi hotsa anlinyi Shara adun hadda sahab ko ketkiria buha wala dhimu ni buwe anabodar mwaye Google Scholar. endnote ushwazi sehoja Ewa kutushwa zise udosoro ha ubuwe normal. Okay. Dosoro bro ha ubuwe normal ikayitina indini distribution of no not sure reply. Señor. Marami dairo. Alala. Ok. Mali buwe science direct. Tu buwa Google Scholar ba Scholar kaskir. Una buwe science direct ni kamdo. Karisa yi. PAH. Voilà, donc nga forme ya sati na nga namna ya sati na ketoka hamanda wala Google Scholar wala haraya buha cha ajuamu. Donc gamjojua ni njia harmaze website mbali hama Science Director hama deze Springer hama deze ndili pia wekao wojo kanaze article amdojua njia ni kazi ni tie mahino nanzao helila makatila nimwambie yani keze article ya article bon nimwambia kana mtawar unikeze article hizo donc ujonika article zinji ikao ngazina bana narabekana anika article inu ni article nanzao ni jeni rumi mfano donc badaini nazo ni rumi enge balaga sarma Google Scholar naturellement bajohe yamba hano banu ontini jao ukanisite shabada nserma Google Scholar ngami obligé ni bu article doransi ngani bu donc yabekati buwa e article ibuha hena mnayo yaba basamdo do wisite vanu ona banjao banu wakazi wasite kazana wana virgule wa iliwanu ngamdo do wisite enge vala kama Google Scholar amambondo enge kama Google Scholar tikaza ya article ni tsahao ya hangu ibuha kaita bade ya hangu yinu donc awanyi mlo yiho ngamdo do mu essay mrumie Google Scholar mkazi ya article o hazard dio manza par hazard alafu muhimu do uona namna ya ufanya kama buha article henbe njoko buha yabo
ngamwendao mbava hano wekao ndo bakaziwa wana 2.1 wana virgule wa hili 1 ngamwendao yabo ikamwenda yabo ngamklikeo yabo ujo muzisani hamadi namna yinu onowo yanu zisa izina mina nzondumie mimi ngamanzo nirumie ye citation ila alafu harwa hunu RIS wiye sawa na internet hunu parce que hunu kamno galia kabati internet ba kabati internet saka bo biptex ngabo donc yoko fana na internet hura uko compatible doi do RIS donc ngam site par RIS ekati site yawo nguru telecharge ilamba hino sainu a telecharge vanu donc avu mimi ndo nifanyao hindrini nganibuo inu ekati ibua lazimu ibuhe harmai andinoti hula directoire lazimu ibuhe harmai andinoti badati ibua hu donc yabo wewe ngawe harma Google Scholar et procédure ndi yo même procédure c'est le même utanzi article honsini ulu ekasa ibuha usite eka usite ngaijo telecharger ha ilila itelecharger wakati yo ujo ubue ejo buha harmai e document ya EndNote au nge toujours rake jabu hahun ngai importe wao ujahun et voilà donc ça inu inde document ila na kanio hula ça inu jahun armo EndNote awa basa sha et différence yabidi muone ngamrejeleze article pia vana kama angalia zila mimi na telecharge harmai PC honja hunu haini nzima ikazwa na klabu unajinua haini vanu waliyo na tromboni woi sa montre que article ngiyo yao yani article huyo ngiyo amndoa huisoma amanda inu au ngiyo amlosema hunja sai ngiyo bana mndoa huisoma kunbavuni hunja sai inu article la inu sainu haya sainu tena saiyo oi soi donc zinu pia ngizo za article ngizo bana par contre kabla ngalia inu na ka telecharge harmai application ila website ila kawati na tromboni wala bana kati bana ifasiri yabo ntsina ye article inu shanga mina ye reference kabo différence yao ngamina référence chantina article e faida hindi c'est que woi ngamjojo home site harmai document yidna nzi hao banu harmai la oldi hang nzi hao ngamjojo home site ujo site ha banu wala soi ngamjojo home site ujo kaona mbani hunde na wananya sha harmai biblioteki sina ukane document uyo parce que nsini yo hula hunu ntroka niyo donc yaonga mjua wisite shanti na hujua ni some et comme ça ni some ngam obligé ni télécharger article huyo swafi hula ni jeni importe ambaye namna ya importe za saya hunu dabonjo kaniyo hunu ndo isoma shanti na hujua et quand si télécharge juste parce que là amtahoni site d'ailleurs mono yeno la kaurumia ramba site rikau site article chaque daka ou télécharger rikau site donc ya wareni quoi des citations bahi et quand vous ça site article et article kanzi wao et journal wa hamba ka article inu ngai jo cite wa he forme fulani donc pour le citer on clique à moi citer juste ou citer article chaque kutinio et quand vous ça wisome nga obligé ou rejet harmonie c'est direct ou darakaya harmonie applique renew yo obligé uje hunu voilà ujo tsahe namna uitelecharge ya article huyo nge uisome sha wati namna hiyo kuna ujua ukenio hula no kuja telecharge wada wa insere hula donc ujo importe hula a partir ya yawe namna hiyo sha nganza uitelecharge
uende waite hula ange katila ukenio uja kusoma. Donc zile namna mbili za ukaya mndu yafanye referensi harimo document. Encore une fois, vanu zinifanya vanu yoti leo tidawodoka usoma hizo pia hata ushinde maîtrise hizo zonda inu juste yamba initiation ikawa ndo initier lo haina mna hiyo wakati yao yadunga waende ni mndo enda mndo hada hajitaha mndo haidi debrouiller mre menya mre fanya menya hata ya ko mndo maîtrise shaka muhimu hindi ni dokaya and not komrumia wae womangu c'est facile ikawa sawa installe hubua ngo create bibliothèque ya ikawa create bibliothèque yao ngo jowita zizindu oijaza namna mbili ngo importe document ulonizo harmwe fichier PC yao ngo zi importe hilirafanya avili ngo télécharger des documents des citations harmwa ze site bali na bali hama Google Scholar hama Science Direct hama Spranger haini haruka reference haini article huyo ikawa ibu en ligne ndio na namna ya huisite ujoambia kana article hiyo huisite hili fulani ndio hizo citation katila usite maintenant et document pia ngaonizo harma bibliothèque ngorumia document word ngwanziho ngotsaho site bahindu comment faire dotsoja hunu uselectione yembahindu baada ukwansie curseur ubahale ladhimu ngojo hunu selectione katila uinsere et document yao harmaye i document word ile kaundo wanzi hao tabaka nda yabo ikawa suala ngarjo zisa shaweza kama muhimu dizora hamba marhaba nganyabo ni babuso asivanu Fano. Kasvan. waba kawa suala ngarjo zisa kwa suala we ya kurundio kabati yao uprezi Fikiri kabati. president doctor wakati yao Bishenza. doctor wakati yao yabo tukufu kakam kabati mndudo na swala banu yabo mfikiru kabo arjuka zabanu abo duto karibu she marhaba Dr. Elise Forzaho marhaba menji j'espère que wandu pia ni mrundu faida inji harmoye formation yenu comme on l'a dit une initiation ye EndNote shabo ngabongo zinji tena ukao Dr. Eli kana ujua ya Zambia bo pia hodi wakati ya baba hambu ujuhenda ende asomeza ngwasa zilo zinji harmo EndNote ya wote ngabongo zinji kajo shida zikuvre yabudu choka mriende yani ajisome siza nungu za dunga parce que ça oui initielo izo déjà muhimu rakandara chez les ize et puis remboshan marhaba tena et attention hanyonti pia pamoja na mhudhuria male formation leo kamgo benze ngarijo hendelea na formation za sasa tena harmo zinyakatizi jao et puis tukandana chez les mabiti na karmo ndo nje wa article tena ikamro hende harmo ze citizino ama Science Direct au PubMed au hizo pia mtu hapa article ukao kaiti full access ngabo site para Sci-Hub yo site ya Rusi ukao ngototia titre au ye DY ani DY ya article et numéro ngojo parisa ya article pia complet yo site gratuit zi pirateze article pia ani yoti legal sha yo kiri hende harmo site uparsoka ngabo article ukao kaiti keje wotonzi abstract ne discussion ba kuna parse full paper mpaka ulipe tu vois alafu ngabo site para Sci-Hub ukao yo free yo illegal sha ngojo parse article wanzao pia dusko titre ngojo parsa pia full access hani article wanzao
Ekanga mru na pesha mkushana mjuitiar mwe ni ye membre de l'USCC. Sayango mjuja mwe rumi. Voilà. Alafu wabure busha marahaba sonsi pia yabo mpakada yabo fikiruka information yisa. Abo kanga mru onzo njize marongo tena yabo kakabatsi yabo njuzi yaban. Marahaba tukufu. Ngabo mndu kama mndu na swala tena yanzao mrongozi njingo ja contact Dr. Eli en privé son si ngari mjwao ya mwelezi kaka na problem zangu ja mcontact tena au je Dr. Eli Jao diramne. wala ya msahe yabo yasa yamsaidia wala okay abo maraba kwezi watukufu haya ya salam.